हाय पिला माने आज आम CPET 2025 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। ता पूर्वर गोटे कथा कही दूची आगामी दिन मानकरे CPET रो प्रिपरेशन नवापाई जदि चाहूथा ताहले OCS बाय रंजन आपटा डाउनलोड करी सार सहित चाट करी एबेठू पढ़ापढ़ी आरंभ करिपार जद्वारा कि तुम मानकर बहुत हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे आज क्लास टी आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन आज मु 1 ରୁ 50 जाए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी 100 पर्यंत अच्छी मु पार्ट बाय पार्ट करी तापर नेक्स्ट क्लास रे आउ अधा करी भल भाव मन देकी शुण। क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी रिपीट हो पारे सेमती किसी ना यही क्वेश्चन भी आसीपारे सबू प्रैक्टिस करके जो माने आगामी वर्ष नेक्स्ट ईयर CPET दब ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाइपारे। 1 नंबर हाउ मेनी लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 5th to the 2nd ऑर्बिट फॉर ए हाइड्रोजन एटम। देखो एठी कौन देइछि कौन N2 टा देइछि 5 5th ऑर्बिट सेतिपाई N2 हैला 5 आउ 2nd ऑर्बिट को जंप कला ताले N1 हैला 2। आमे जानि चंती फार्मूलाटा कौन N2 - N1 होल इनटू N2 - L1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 से हिसाब रे आंसर कौन आसिला ऑप्शन डी 6 तुम मन जानि पारथुबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n कौन n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 आउ l है आजीमुथल क्वांटम नंबर जोटा कि 0 गिवेन n = 3 l = 0 मुझे लिखी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइन्स द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटा हमें जानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबरटा एनर्जी लेवल को दर्शाए। आजीमुथल क्वांटम नंबर l डिफाइन्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल एंड कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। l टा भी कौन शेपटा दर्शाए l 0 माने सेटा को ऑर्बिटल s ऑर्बिटल आउ s ऑर्बिटल ले मैक्सिमम केते इलेक्ट्रॉन रही पारिबो 2 सेथिपाई ऑप्शन बी 2 इज करेक्ट। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर इन CuNH3 रो होल फॉर 2+ आगे Cu रो कॉन्फ़िगरेशन ना जो एटॉमिक नंबर है 29 Cu2+ हेले 3d9 हे जिवो दीटा इलेक्ट्रॉन बाहरी जीवो। NH3 आमे जानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग करे ता माने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स दब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जे कौन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जोटा कि ऑप्शन सी। 4 नंबर व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2- बॉन्ड ऑर्डर केमती काढ़ा जाए मुझे Nb - Na/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। आगे तुम्हें देखि नब O2 2- से देछि तो सेतिरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14टा अछि 14 सेतिपाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 व्हाट इज द शेप ऑफ XCF6 XCF6 एटे देखो बुझेछि XCF6 has 6 fluorine atoms bonded to a central Xc atom and lone pair of electron on the xenon atom। देखि पारछ 6टा फ्लोरीन आटम अच्छी गोटे Xc अच्छी आ ता देहरे लोन पेयर भी अच्छी xenon ऊपर। दिस लीड्स टू sp3d3 hybridization which typically predicts a pentagonal bipyramidal geometry। लोन पेयर जेहेतु अच्छी sp3d3 माने पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हवा कथा जेहेतु लोन पेयर अच्छी डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल हबो जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छी। ठीक अच्छी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ CaCl2 CaF2 CaBr2 एंड CaI2। एथिरे आमे कहिसंती हालाइड रो साइज केमिति आगे फ्लोरीन तापर क्लोरीन तापर ब्रोमीन तापर आयोडीन एटा आमे जानि चंती इंक्रीजिंग ऑर्डर रे। फाजन्स रूल ले कोवैलेंट कैरेक्टर फाजन्स रूल कौन कहिछि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ द साइज ऑफ द आनायन साइज अनुसार कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करिवो
से को ट्रेंड फॉलो करिवो जानि पारछ ऑप्शन सी इज करेक्ट। A mono-basic acid with a concentration of 0.04 m is dissociated to the extent of 0.5% in an aqueous solution. What is the dissociation constant of the acid? Ka है dissociation constant सेटा केमिति बाहरिबो H plus A minus by HA जोटा कि C concentration सहित समान। एटा अल्फा सी अल्फा ऑलरेडी 0.5 देजी आमे डेसिमाल ताको करदबा तापर H plus A minus टा बाहर करदबा के एटा तापर के वैल्यूटा एई वैल्यू ऊपर पकेकी सेटा आराम से बाहर जीवो जोटा कि 10 to the power -6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। मु क्लियरली बुझेइछि पिला माने तमे देखिले ही बुझी जीवो लेखिकी भल से बुझाइछि। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ FeOH3 इज 1.1 into 10 to the power -36 at 25 degree Celsius. What is the solubility of ferric hydroxide? देखिबा मोलार सॉल्युबिलिटी टाको आमे धरो S धरिबा Fe3 प्लस ताले S OH माइनस ताले 3S होबो Fe प्लस प्लस 3OH माइनस एतमा 3S हैला KSP ताले कोन होबो S 3S रो होल क्यूब से अनुसार 27S4 से अनुसार देखो बाहरला 1.38 into 10 to the power -9 मोल पर लीटर सेटा को GL इनवर्स रे कन्वर्ट कले ऑप्शन सी होबो। तमे कन्वर्ट करके देखिबो इटा आंसर आसीबो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 0.3 m सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 250 ml जे 0.250 लीटर तापर से अनुसार देखो मोल ले कौन है ऑक्सैलिक एसिड आउ ऑक्सैलिक एसिड रो मोलार मास केते मोलार मास केमिति भी काढी देखो काढी देछि मु 90.03 से अनुसार मास भी बाहरी गला केते हला 7.8776 जोटा कि कहा सहित क्लोजेड को आंसर सहित क्लोजेस्ट ऑप्शन बी देखिकी तमे माने करिवो। Which indicator is used to titrate sodium bicarbonate with hydrochloric acid? एटा बहुत सहज क्वेश्चन पिला माने एथरे बुझेबा दरकार नाही ऑप्शन डी मिथाइल ऑरेंज। Which intermediate is formed during the reaction of acetamide with bromine in the presence of excess KOH solution? एटा हला ऑप्शन डी नाइट्रिन। ठीक अछि। What is the major product of the reaction between benzene and isobutyl bromide in the presence of AlCl3? देखो मु रिएक्शन टा पूरा लेखिकी बुझेइछि प्रथमे काटायन फॉर्म हेछि काटायन नु केमिति कोन फॉर्म हेछि बेंजीन सहित लागिला परे कोन फॉर्म हेछि तापर AlCl3Br लागिला परे कोन फॉर्म हेछि पूरा लेखि देइछि जोटा कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बाहरला ऑप्शन डी पूरा रिएक्शन सहित बुझाइछि तमे माने देखिले जानि पारिबो। Which product is obtained when 1 pentene reacts with HCl in the presence of benzoyl peroxide? देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 pentene pentene स्ट्रक्चर सॉरी 1 pentene एटा हबो पेंटाइन कर देछि डबल बॉन्ड हबो से अनुसार एटा रिजल्ट आसीबो 1 क्लोरोपेंटेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the product of the reaction between N-butyl benzene and alcoholic KMnO4? देखो रिएक्शन टा मु पूरा लिखिछि जोटा कि ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म हबो। Which alkene can be used for the synthesis of propanol exclusively using ozonolysis? Ozonolysis reaction टा तमे भलो भाबे समस्ते जानिछ जोटा कि हेक्स 3ene प्रोडक्ट तयारी करिवो। What is the major product of the reaction between 2-methyl butane and bromine in the presence of UV light? ए देखो रिएक्शन टा भी मु लिखिछि जोटा कि ऑप्शन सी 2-bromo 2-methyl butane। In which of the following reaction does hydroxide itself act as a living group? एटा भी इजी क्वेश्चन conversion of alcohol to alkyl halide option D is correct. What is the correct method to synthesize 2-ethoxy 2-methyl propane by Williamson synthesis?
ଏଇଟା ଅପସନ୍ B is correct using tertiary butyl chloride and ethoxide. How many chiral carbons are there in dearobinuage? ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ତମେ ମାନେ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିବ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡ୍ର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ ଯେ କାଇରାଲ କାର୍ବନ୍ କେତେଟା। ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ ବି କରିଦେଇଛି କାଇରାଲ କାର୍ବନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ 3ଟା। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ 4 ଆଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି? ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଅପସନ୍ D COOCH3। ହୁଇଚ୍ ସାଇକ୍ଲୋଆଲକେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ବେୟରଷ୍ଟେନ୍ ଥିଓରି? ବେୟରଷ୍ଟେନ୍ ଥିଓରି ତମମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ୍। ଅପସନ୍ A। What is the product of the reaction between 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene with sodamide in liquid ammonia? ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ରିଆକ୍ସନଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 3-trifluoromethyl aniline ହେଲା ବାହାରିଛି। ଅପସନ୍ C ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅପସନ୍ C। Which of the following has highest reactivity towards electrophilic addition reaction? এটা অপশন B 2-methyl-2-butene. In an isochoric process which parameter remains constant? এটা ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। What is the order of basic character of ethylamine, diethylamine and triethylamine? ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଇଜି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଲକାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋମିନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏନହାନ୍ସ କରେ ବେସିସିଟି ସେଇଟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେରିଙ୍ଗ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ବେସିସିଟିକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ Bଟା କରେକ୍ଟ। ଏଠି 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ C2H6। ଗ୍ରିଗ୍ନାର୍ଡସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଅପସନ୍ D ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। A compound on reaction with chloroform in a strong alkaline medium produces isocyanoethane. Name the compound. এটা অপশন ইজ amino ethane. A reacts with NaNO2 and HCl to give a diazonium salt which upon reaction with N-dimethyl aniline produces methyl orange. What is the compound? এইটা হচ্ছে ডাইয়াজো কপলিং রিয়াকশন, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ C ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ସଲଫାନିଲିକ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ବେଞ୍ଜାଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଟର୍ନ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ରେଡ୍? এটা ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ଇମ୍ପୁରିଟି ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଜାଲ୍ଡିହାଇଡ୍। ଏଇଟା ଆରାମସେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। N-methyl piperidine when reacted with methyl iodide and moist silver oxide produces an alkene upon heating. Name the alkene. এটা হচ্ছে পেন্টা 1,3-diene. অপশন C ইজ করেক্ট। Furan upon treatment with butyl lithium followed by a reaction with carbon dioxide produces dash on acidification. এটা acidification ने कौन produce करिवो? Furic acid. What is the order of reactivity for furan, pyron, thiopyl and benzene? এটা ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ B is correct. Which is not a product of oxidation of chiral citral with KMNO4 and CrO3? এটা acetaldehyde ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ D. Which test is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine? এইটা ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ସବର୍ଗ ଟେଷ୍ଟ। Which compound does not show an iodoform test? এইটা ବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ B acetone. The order of acidity of boron trihalides is? এটা অপশন B BBr3 BCl3 BF3. The compound that gives precipitate on warming with aqueous AgNO3 is? Answer is option B 2. କ'ଣ ପାଇଁ? Bromobenzene. Because the bromine atom is bromocyclopentane is directly attached to an sp3 hybridized carbon, making it more labile and prove the ionization compared to the bromine atoms in the other compounds. ବୁଝିପାରିଲ?
ब्रोमीनटा डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज ब्रोमीन सेकेंड जो कार्बनटा अच्छी से डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से सीए अधिक स्टाबुल आउ लाबाइल कॉम्प्लेक्स तैयारी करुँचे ऑप्शन बी ब्रोमोबेंजीनटा ठीक। द फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू व्हिच इंटरमीडिएट एटा ऑप्शन ए इज करेक्ट फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट देखि पारछ एटा चित्र करिकी पूरा भल से बुझाई तुम माने पढ़िले भल से बुझी पारिबो। इन द IR spectrum the absorption band due to the carbonyl group in phenyl acetate appears at एटा मने रखा पड़ो पिला माने 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। द ऑर्बिटल विथ 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स इज एटा 5D ऑप्शन बी। द NMR spectrum of a mixture of benzene and acetonitrile shows 2 singlets of equal integration। the molar ratio of benzene is to acetonitrile is एटा देख मु भल भाव बुझेछि एक्स नहीं कि देख ऑप्शन बी करेक्ट तमें माने पढ़ले आराम से बुझी पारिबो ऑप्शन बी 2:1। द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क दैट ए सिस्टम कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट पी इज एटा ऑप्शन बी डेल जी देखि पारछ बुझेछि गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी। द कंपाउंड दैट विल बिहेव एज एन एसिड इन H2SO4 इज एटा ऑप्शन सी HClO4। इन ए स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लाइक H2SO4 ओनली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन H2SO4 विल बिहेव एज एसिड। HClO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड देखि पारछ पीके वैल्यू तार अधिका अछि सेति द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज एटा डाइबोरेन ने बोरॉन रो हाइब्रिडाइजेशन कते sp3 ऑप्शन सी देख B2S6 रो स्ट्रक्चर जानि पारिबो। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड गिव्स ए वायलेट कलर विथ सल्फाइड आयंस द कंपाउंड इज 45 ऑप्शन ए इज करेक्ट देख भल से बुझेछि नाइट्रोसिल ग्रुप गोटे की कलर रिएक्शन पाए जानि पारलो जोटा कि ऑप्शन ए करेक्ट। एमंग द फॉलोइंग पेयर्स दोज इन व्हिच बोथ स्पेसीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर ऑप्शन ए N3- XCF2 केमिति हला बोथ आर लिनियर। ICl4 आउ NiCl4 एगुड़ा सब जन गोटे ICl4 टा स्क्वायर प्लानार एटा टेट्राहेड्रल ClF2 टा बेंट ICl4 टा स्क्वायर प्लानार XCO2 टा पिरामिडाल SO3 टा ट्राइगोनल प्लानार किंतु सी पचारची सिमिलर स्ट्रक्चर कार N3 आउ XCF2 कौन से स्ट्रक्चरटा लिनियर बुझिपार। एमंग XCO3F2 ICl2- ClO- and SO3 the number of species having 3 lone pairs of electrons on the central atom according to VSE pair theory is कौन एटा ऑप्शन डी एटा 3टा लोन पेयर अच्छी ऑप्शन डी टा करेक्ट। ICl2- आउ ClO- 3टा लोन पेयर अच्छी सी पचारिची जे केतेटा या भीतर केतेटारे 3टा लोन पेयर अच्छी माने 2टारे ICl2- आउ ClO- जानि पारलो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हिच इज नॉट ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर amine in peptide synthesis ऑप्शन डी मिथाइल मिथाइल नुहे। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइबुप्रोफेन एटा कौन ऑप्शन ए 2,4-isobutyl phenyl प्रोपानोइक एसिड ठीक अच्छी आमे एति बाट पढ़िले आमे पुणी नेक्स्ट क्लास रे रेस्ट पढ़िबा आज पाई एतिकी थाउ तमे माने एगुड़ा सब देखिकी जहाँ जहाँ करिच ताकू मेलई दियो पुणी
ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଟା ପିଲାମାନେ, ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନେ ଭଲରେ ରୁହ।